এই খেল বাবদକୁ এবং প্রতি বর্ষ সে আসନ୍ତି এবং সুন্দর ভাবে খেল পরিচালনা করନ୍ତି তাଙ୍କର ନାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ବା ସେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଫରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଥ୍ରୋଇନ୍ କରିବେ ସନି ଯିଏକି 7 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ଦିଗି ନୂଆସାହିର ସନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ରାଉଟ ୱିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଥିବା କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଳମ୍ବ ହେବା ହେତୁ ବଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଏକ ସଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଭର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା କଭର କରିକି ସେ ବଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ସିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସୋନି ଯିଏକି 7 ନମ୍ବରର ଜର୍ସି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଟଚ୍ ଲାଇନ୍ ବାହାରକୁ ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଥ୍ରୋଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗି ନୂଆସାହି ପ୍ଲେୟାର ସେଠାରେ ମଜୁଦ ନଥିଲେ ପୁଣି 16 ନମ୍ବରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଯିଏକି ଦିଗି ନୂଆସାହିର ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗକୁ ବଲ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି 12-11 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟାର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲ୍ दिगी नूआसाही लेफ्ट डिफेंडर पाखापाखि अच्छे पुणी सनी को हाथ में बॉल सनी पुणी साथी खिलाड़ी को दे 13 नंबर प्लेयर्स को 13 नंबर पुणी 11 नंबर बापुन को बापर था कि रायरंगपुर खिलाड़ी राइट विंग को बॉल दे मजा मझे बॉल से सफल हो पारे नहीं बर्तमान पुणी मझा एरिया बॉल अच्छे विकेट सृष्टि हो पारे दिगी नूआसाही मझे बॉल आणुंट मझा मझे बॉल आने एक कष्ट पड़ पारे कहीं जो सेना माने जो माने कि आमर दिगी नूआसाही सीमा को जगी रही सेना जो खिलाड़ी मैंने से चांस देना से आग को बॉल बढ़ाई जदि से आग को स्टार्ट करती बॉल टी छड़े दिखती चढ़ई आनती या दिगी नूआसाही निश्चित भाव में बोधी हो पाए बछरू से वर्तिवाई डिफेन्स एरिया को टाइट कर बर्तमान जो आमर गोल जाई आम सड़क पटे आउट हो जाए बर्तमान थ्रोइन करेंगे बॉल टी को दे दिंतु आम जो टेक्निकल ऑफिस रे गोटे बॉल थी आम एक्स्ट्रा बॉल से महजूद करके रखिथे जिते समय जहाँ दरकार हम से आप बॉल टी को प्रदान करेंगे बर्तमान थ्रोइन करेंगे रायरंगपुर 7 नंबर जर्सी बर्तमान खेल मध्यांतर हाफ टाइम बर्तमान दिग परिवर्तन करेंगे जो मैंने पूर्व पटरे थे जी कि दिगी नूआसाही पूर्व पटरे थे सी बर्तमान पश्चिम पट को थे रायरंगपुर पश्चिम पट थे सी बर्तमान पूर्व पट को आसवे और कहवाक चाहे जो रायरंगपुर गोलकीपर